प्रजा कहिबे महाराज मानसकर जय हो। आपण ठीक कहते हेले गोटी कथा राजकुमार से कथा सुनले आपण चमकी पड़बी चमकी आबे चलते किछि डरिबार नाही निर्भय रे को शीघ्र शीघ्र को। हाँ सत कथा को लुचि छुपी रखा सेटा जमारू भी भल नुहे से कथाटी कहबी शीघ्र शीघ्र को। तुम राणी माँ को मो राणी माँ को बड़ रोग है बड़ रोग माने मो राणी माँ को बड़ रोग माने कुष्ठ रोग है से रोग गोटे डिहा रोग ना जाकू छुईब ताकू डेब से आपन को कहूची तुम्हें राणी माँ पाखक जीव ना कि ताकू छुईब ना ताहले मु कौन करिबी राणी माँ पाखर दूर रहिब तमें जो छुईब ना से रोग तुमको देव समस्त प्रजावासी घृणा करेंगे ए राज्य में तुम राजा हो पारबनी। हाँ ताहले ठीक अछि सेंटू मु राणी माँ पाखक जीविनी ता ठारू दूरे रहिबी। हाँ 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 राजकुमार साना बाबू रुद्र राजकुमार साना बाबू रुद्र पाठी बंद करंतु पाठी बंद करंतु ठीक अछि रुद्र देख देख रानी माँ आसुचंती अरे मानस तू एठी मत तो बहुत समय ला देखी ए धन कुआड़े जाऊछु कौन करूछु। अरे जानिछु आज को 4 दिन हेबा मो देह भल नाइरी मते भीषण ज्वर हेची तू टिके हेले समय पाइलुनी तो माँ को देखिबा पाई ए धन एमती चुपचाप ठिया हेलु कौन पाई आरे धन कौन है मो पाखक टिके आ मते छुईबा पाई मुते भी चेष्टा करबिनी मो ठारे दूरे रहबु हैला। मानस रुद्र मानस रो कौन है सेमिति कथबार्ता कहीं कहूची अरे तुम्हें माने मोटे में तो दूर ही जाओ कहीं तो छीमू का सतरे रानी माँ तुम्हें किछि जानी न तुम मुह सारा देह सारा छौ गोड़ हाथ खंडिया खबरा तुमको बड़ रोग होइछि रानी माँ बड़ रोग होइछि ए रोग को तुरु जुआर रे बाबा छी 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 घुंची जाओ रानी माँ घुंची जाओ। हाँ राणी माँ तुमको बड़ रोग माने तुमको है कुष्ठ रोग एटा होते डिहा रोग तमें जाकू छुईब ताकू देब एथर तमें राज्य बाहर रहिबाक पड़िबो राज्य बाहर रही एकाकी रहिब एकाकी रोषे करी खाइब तुम पर स्त्री को 100 सालाम रे बाबा 100 सालाम छिटी 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 ए मानस तो माँ के मैंने एमती कहते आउ तू चुपचाप ठिया है शुणुचु अरे धन तोते मु एडिटी कली शेष रे मानक कथारे पड़ी
तो माँ को हत्याधर करुचु କରିଛ आरे धन मो पाखକୁ ଟିକେ आज तो माँ तते छुईबा पाई व्याकुल हेई जाउछि आरे धन पापीटी तू चाहछु तोर का मो पाखକୁ आसु मोते छुईबा पाई मुते भी चेष्टा करबुन हैला मो ठारू दूर रहबू खेसु निजर मनुष्य के मारसी जे एक खा कंदा କଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଇଛ ସବୁ କରିଛ ସବୁ କରିଛ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ ଛି 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 बारे पुआ बा अरे ओटकी गलु काहेकी सेई सप्त चापुड़ाटा तो माँ गड़े मारी दे थाकु तू बरे सेई पुआ जहाँ पाइबु कौन न करिछि तू जेते बेले जहाँ मागिलु मु तते देइछि तो मार भल पाइबा स्नेह आगरे तार पुण्य कोड़ा एहा हाँ ଏହା ହେଉଛି ତା ମୂଲ୍ୟ ତ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ମିଳି ଯାଇଛି କହିଛି ରେ ପୁଅ ଏଥିରେ ତୋର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୋ ପରି ନାଗୁଡ଼ି କଲରୁ କେବଳ ରାଗ ଛୁଆଇ ଜନ୍ମ ନେବ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ପରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପୁଅ ନୁହେଁ ताकलार के नाम से बेटे बामनी साखा बाटा परिवार प्रति बहुत अन्याय करिछि बहुत अत्याचार करिछि सेथिपाई आज मो कर्मर फल मते मिली हाँ तू ठीक कहछु तो कर्मर फल आज मिली जाइछि पूरा पूरी हे माँ माने समस्त मते घृणा कर घृणा चखा को दीदी मने घृणा कर मो ऊपर कुमारी बजाए छप्प पकाओ छप्प मुगटे महापापी हे ईश्वर एइटा बड़ भाग्यर दोष ना कर्मर दोष मन कथा तमन जानुछि लुह पोछि दे मिछरे हंसुछि पोछि बाहिला किसे सा रगत विचार तमन जानो लुह पोछि दे बिछरे हंसुछि पोछि बाहिला किसे सा भाग्यरात सारा कर्मरात 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 भाग्यरात सारा राजकुमार रुद्र राणी माँ को शीघ्र शीघ्र बाहर करने को हेम
ନହେଲେ ଏଇ ରୋଗଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଯିବ। ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ର। ନୂଆ କରି ବେରି যার মুখে যে মারছি এনটা পড়ে ভক্তি নাটা বড় কালেন্দ্রী মু কালরা কুড়ি এপিতি চট্ট পারিবি পানি মাগিবনি ଯାହାକୁ ଏତେ ନିଜର ଭାବିଥିଲି ସିଏ ତ ପର କରିଦେଲା। ମୁଁ ମହାରାଜକୁ ହତ୍ୟାଧର କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି। ହୁଏତ ମୋ ପାପରୁ କିଛିଟା କମି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ରାଜକୁମାର ସାନ ବାବୁ, ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା ସାନ ବାବୁ, ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ର, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ରାଜକୁମାର ସାନ ବାବୁ, ରୁଦ୍ର ମୁଁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲି। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟାଏ ତପସ୍ୱୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। କଣ କହିଲ? ତୁମେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା ସାଧୁ ଭାଇ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା? ଓ ରାଜକୁମାର, ସେ କଣ କହିଲେ ରୁଦ୍ର? ରାଜକୁମାର ସାନ ବାବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହଉଛି ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ଦିନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ଦିନ? ଆପଣ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ହଁ ରୁଦ୍ର, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାଜ ତିଲକ କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜା କହିବେ ମହାରାଜ ମାନସଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ର, ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ରାଜକୁମାର ସାନ ବାବୁ, ରୁଦ୍ର ଆପଣ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିବ ତାହା ଆମକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ର, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସାନ ବାବୁ। রাজা হেব রাজা মহাপরাক্রমে রুদ্র মারতি থাউ থাউ পাল্লতকু মোর হেব রাজা। তাই না এগুলো এ মানুষ, মো বারমুলা ষণ্ঠ চারি দৌড়ি কোটা খোলা এমনি খুম্পিবি সারা জীবন ঘাটা খাহি রহি। ଭଲ
कोटी अच्छा सती कोटी अच्छा प्रिया तुम्हें कोटी अच्छा प्रिया कोटी अच्छा तुम्हें करा मकता टीके भी मने पड़ी न करा ना सतरे तुम्हें मत भूली जाइचा सती तुम्हें परा सेदिन मत कथा नहीं दिला खूब शीघ्र मत भाई तुम घर को नहीं जीवाक हेले कौन आइला सती कौन आइला दिन पर दिन मास बीती चली पर्यटन तुम्हें आसुना कहीं सतरी सती तुम आसवा मत को चाहिए तुम आखि दुईटा चलती गलानी आज मु तुमको भल पाई बोली ए गादान पाई तारी जाई मु गोटे कलंकिनी आज मु तुमको भल पाई बोली गाँ दांडे मुंड टेकी बाटा चली पारुनी मुझे कले लोक कहते देखा देखा चांदनी झुरुची चंदना पाई भला मंदा दिए बाड़ा बांधा प्रेम सत्य के मारा फाटी जाऊ वसुंधरा सबुदिन पाइली भी जाऊ एक कलंकिनी चांदनी नाम भला
समय रखला चक्र बेसी हुआ मो जड़े जड़े राजकुमार आज जड़े साधारण व्यक्ति पलटि जाइए निज लोक विश्वास करवा बहुत बड़ा भूल। और देखुन सामान्य नारी सामान्य राज्य आज सारा भाई बड़ भाई को मारवा उद्यम करुच्ची। अरे क्या दोष देवी अरे ये सब बड़ा बलवान अरे सुधरी जाओ रे मनीष सुधरी जाओ नहले दिने ना दिने तुम्हें पछताइब मो पिता कथा बड़े पड़गले मो मुंड किसी भी काम करूनी से बर्तमान कौन खाऊबी से केमी अवस्था थे विषय भाविले मो मुंड पागल भली लगुच रहा मो भल पाइबा मो प्रिया चांदनी से मो विषय कौन भावुव अरे से मो विषय जहाँ भी भावु किंतु मो प्रिया पाखक मु निश्चय जीवी प्रिया चांदनी हाय देखी आस तम चंद्र अवस्था केमिति हो गला प्रिया केमिति हो गला अरे सदा बेले तम पाई मो मनटा झुरी जाऊँगी प्रिया झुरी जाऊँगी मन झुरे आखि झरे लुहधारा बिछदारे अबूझा मनाम जमा तो बुझेनी दया है उछाड़ गलू दया है उछाड़ कहे गलू लुहधारा बिछदारे अबूझा मनाम जमाता बुझेनी प्रिया चंदनी हृदय है उछाड़ काहे हृदय है उछाड़ काहे चंदनी
बारोड़े दया है उचिहारे काहे गल चले दया है उचिहारे काहे गल प्रिया अरे तमें कौटी अच्छा प्रिया कौटी अच्छा दया है उचिहारे काहे गल दया है उचिहारे काहे गल चांदनी अरे कौन देखुच अरे बाबूरे तुम चंदन प्रिया मु तुम से भला पाइबा मु तुम चंदन प्रिया चंदन प्रिया तुम जहाँ सब देखुच सब ठीक देखी पार तुम्हें पूरा से गोटे राजकुमार आज आज तुम्हारा अवस्था है केमिति मोर एमती अवस्था केमिति है तुम शुणी प्रिया शुणी जानिछ ना प्रिया मोर एमती अवस्था केमिति है अरे नारी भरे पड़ी राज्य भरे पड़ी मो सान भाई मानस मो देहर समस्त राजकीय पोशाक काढ़ी दे मते नित्य कबाड़ दे जंगल में फिंगी देइथिला प्रिया हत्या करिवार उद्यम करिथिला प्रिया किंतु तम भल पाइबा मते पुणी थरे नुआ जीवन मो सान भाई मनोज कौन कहला तमे शुणिबा मनोज कहला से खाली तुमको भल पाए बोली कहला तमे मतो ताको भल पाओ बोली ना सतीना मु पूरा 7 दिन पाई तुमको भल पाई सारी मुझे भल पाइबी केमिति से जहाँ मु जाने मु कथा को जबर विश्वास कली कहीं मो प्रिय चांदनी को मु ठीक जानी पाई मो छड़ा अन्य कारी को भल पाइबनी बोले आउ जानी कौन है मोर बिना अनुपस्थित रे मो पिता को मध्य मो माँ से रुद्रमूर्ति मिशी नित्य कमाड़ा दे राज्यर तड़ी प्रिया तड़ी अवस्था वृद्ध हो गलानी से बर्तमान कौन खाऊे केमी अवस्था थे प्रिया मुझे विषय भाविले मो मुंडटा किसी भी काम करूनी प्रिया आमको जमी
ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜମାରୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ହେଲେ ସାଥୀ, ଆମେ କାହାର କି ଦୋଷ କରିଛୁ? ଆମେ କାହାର କି କ୍ଷତି କରିଛୁ? କାହିଁକି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟା, ତମେ ସେ କଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜମାରୁ ବି ଦୋଷ ଦିଅନି। ପ୍ରିୟା, ଦୋଷ ଦିଅନି। ଚାନ୍ଦିନୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କର୍ମର ଦୋଷ। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ହେଲେ ଆଉ ଏଠି ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ପ୍ରିୟା ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡେ କିଛି ବି କାମ କରୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଚାଲିଯିବା ପ୍ରିୟା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। कुमार साधा बाबू सेनापति एईटा समय गला परे आपण ए विशाल साम्राज्य देवगणर महाराज होइदिबे। हाँ रुद्रा, मु आज बहुत खुशी, मो स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। अबे केउटो शुभ समय टेबी जाऊँगी, राजकुमार को नहीं सिंहासन रे बसाओ। ठीक अच्छी गुरु। अरे सेनापति रुद्रमाल, तुम्हें कौन करुच? गछ लगेबी मु फल खाइब। अबे सेनापति रुद्रमाल, तुमको केते निजर भाबुथिले, शेष रे तुम मो सहित कौन करुच? अरे मो राजपकड़ मत फेरे दिया। गोटी गोटी करे सबु कंटा सफा करी सारी छे। शेष कंटा हो राजकुमार मानस तुम्हें। सेनापति रुद्रमारथी,
ए राजकुमार मानस को किसी भी करी पारिबुनी से राजा मुकुट मते फेरे दे तोते नष्ट कला परे निष्कंटक भावरे हे देवगणर महाराज हेबी महाराज कौन कहलु तू हेबु ए देवगणर महाराजा अरे सेनापति रुद्रमूर्ति तू स्वप्न देखुची स्वप्न से राजा मुकुट मते फेरे दे नहीं राजकुमार मो तुम सहित थट्टा करुथिली मो सहित थट्टा करुथिला हाँ ठीक अछि रुद्र राजा मुकुट मते फेरे दे राजा मुकुट तुम मानक मानस बंचीगला ना बेकटा को एमती मोड़ी दे एक थरक खत्म हो जाता नहीं गुरु आपण कौन जानी पार ना ए राजकुमार आज आपण राजा हेबे राजा से जीवन न मारी गोड़ को भांगी देबा अबे तुम तू मु तुमको केते निजर भाबुतिले शेष तुमे कलक फसी जाउछ सेति लाई कोसी माबुआ बाबूरी परर कथा को केबे नै धरबो जे परर कथा रसी से खाले पड़सी अबे चंटू चंटू गुरु कोन कहउथलु ता गोड़ को भांगी देबा सेया करी बाकी रे मो भाबुथल मुल्लू माइल दिव सरी देवांग सरते टिम्पा कली एई आरंभ कली रे अरे सेनापति रुद्रमूर्ति मु तो केते निजर भाबुतिली शेषरे तू मते धोखा देई देलु भाबुथिलु हो निजर भाबुथिल अरे सेनापति रुद्रमूर्ति मु तोरी पाई कौन न करथिली राज्य लोभरे पड़ी मो बड़ भाई चंदन को जीवन रु मारी देलु भल होइछे सेया तो मोहर इच्छा थिला तोरी कदारे पड़ी मो रानी माकू राज्यरू बाहर करदेली भल हला सेया तो मो चाहुथिली अबे सेनापति रुद्रमूर्ति तुम विश्वास रे विष दैछु मु तो छाड़बी रुद्रमूर्ति तोते उचित दंड देवी दंड अबे जा सोला जा ए लड्डू मारो मारी मारी राज्य विताड़ित करो नहीं तुम्हें मुझसे सेमिति करना मुझे छाड़ी दिया मुझे छाड़ी दिया राजा मुझे छाड़ी दिया
सोला मानस भाई शुभ समोटा बिती गला लेउटू मोरा तो सिंहासन आरोहण करुछि तमे माने राज तिलक करो ठीक अछि गुरु सबको समयपुर साड़ी गोटे गीत दे आवा फुल होले दबा गो दीदी मना नुआ राजा ही चले बे सबको समयपुर साड़ी गोटे गीत बान दीदी मन का भी आवा हां अरे इटा नहीं मजा मारना मार तुम्हारे जिंदरा मार तुम्हारे जिंदरा मार तुम्हारे जिंदरा मार तुम्हारे जिंदरा क्यों जन्मरे क्यों पुण्य करिथिली बोली आज साम्राज्यर राजा रुद्र महारथी महाराज आज दिन ठारू ए विशाल साम्राज्य देवगढ़ तुम्हें हेब प्रधान सेनापति महाराज हेला महाराज लेफ्टू तू मत आज दिन ठारू हम ए देवगढ़ महामंत्री अरे हो गया महामंत्री आउ किछि कहबार अछि ताहले ठीक अछि सभा को हम संग करी दिवा विश्रामय लोग
ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇଯାଅ ଠାକୁରେ ନେଇଯାଅ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ ତୁମେ ହେ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ କରିବି ଠାକୁରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ସେହି ନିକଞ୍ଚନ କାନନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଠାକୁରେ ହେ ଭଗବାନ ହୃଦୟ ଭାବୁଛି ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଛି ହୃଦୟ ଭାବୁଛି ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ପିଣ୍ଡ ପରାଡ଼ରେ ବୁଝି ରହିଲା ବାବା ଚନ୍ଦନ পাইরে ধন বগরপুরে করি বিরাজনা পাইরে ধন দেখিলে বগরপুরে করি বিরাজনা সবুজ ভ্রমর খেলা কারণ সবুজ ভ্রমর খেলা কারণ বুঝি মরা হেলা বাবা চন্দন আরে বাবা চন্দন বাবা লীলাময় হরি মু কেতে আশা করিছিলি মোর জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দন এই দেবক রাজ্যরে রাজা হব বলি ହେଲେ ପୁତ୍ର ପରା ଚାଲିଗଲା ଦେଖାଞ୍ଚନ କାନନ କଣ କରିବେ ଠାକୁରେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଏତେ ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋ ଗୁହାରି ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣ ଠାକୁରେ ମୋ ଗୁହାରି ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣ କାହିଁକି
କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନି ଠାକୁରେ? ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ପୁତ୍ର କିଛି ଦିଶରେ। ହେ ଠାକୁରେ, ଗୁହାରି हो गुहारी सुनो भगवान, गुहारी सुनो भगवान, बधिरा हेला हेला सोना, बधिरा हेला हेला सोना, तोरा थारे मोरा जनन, तोरा थारे मोरा जनन, गुहारी सुनो भगवान, गुहारी सुनो भगवान। ठाकुरे, एते काकुति मिनती होई मु डाकुछि, मो गुहारी काहेकि शुणुनी? कौन करिबे? ठीक अच्छे ठाकुरे, ठीक अच्छे, मो गुहारी जेबे शुणुनाहांती ताले कौन करिबी? जहा हेले भी मु चली जीवी अन्य राज्य को। मु भाभी मो पुत्र चंदन को राज्य रे राजा करिबी बोली, किंतु आज पर्यंत मु किछि कर पालेनी। वो हमर चली जाई छे निकंचन कानन को, हेले कौन करिबी? आउ मु भी चली जाउची राज्य छाड़ी अन्य राज्य को, हेले मोर ही हाथ गुड़ा चलवा को शक्ति नहीं ठाकुरे। केउटी मु बेश्रामन भी कौन करिबी? अरे यही तो से वृक्षमूल, सही वृक्षमूल रे मु किछि समय विश्राम नेबी, तापरे चलिबी अन्य राज्य। आज रजनी मंचस्थ कर अत्यंत खुशी हुई वेणुधर नायक एवं सुशांत नायक दुई जन बंधु मिसी 30 कोटी भारत मुद्रा अर्पण कर। प्रिया प्रिया मो पिता को पाइल प्रिया सचिना एते खोजिला परे मध्य मो बापा को कोठी देखुनी। हाँ प्रिया मो मधु सबड़े देखि साइलेनी, हेले जाए मो तांको पाई पारुनी। प्रिया कौन करबा? ए साथी हमें वर्तमान जीवा से पश्चिम दिग को बापा खोजिया। ठीक अछि प्रिया, हमें चली जेबा से पश्चिम दिग को जीवा, ताहेले जीवा। प्रिया अरे कहीं जड़े से वृक्ष मूल बसी पड़ी, गोड़ हाथ थरी जाऊँ प्रिया, आम एमती अवस्था छाड़ी चली गले भल हेबनी। आम कौन से बुझा हम। हाँ सती हाँ बाबा बाबा आपणकर कौन अच्छी बाबा? आउ कहीं आपण वृक्ष मूल एकुटिया निरा जगह बसी पड़ी कहतु बाबा, मत आप कहतु मुझे साहाय्य करी। बाबा
ମୁଁ କଥାଟେ କହିବି ବାବା। କଣ ବାବା? ମୋ କଥା ଶୁଣି ରକ୍ଷା କରିବ। ରକ୍ଷା କରିବ ବାବା। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜିକୁ 1 ମାସ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। କଣ କହିଲେ? ନା ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ପାରିଲିନି। ବାବା ମୋତେ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦେଇପାରିବ ବାବା? ପାଣି? ହଁ ବାବା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଏ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବାକୁ ହେବ। ତମେ ପାଖରେ ନେକିଲ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବି। ହଁ ପ୍ରିୟା, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ବାବା। ପାଣି ଟୋପାଏ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ବାବା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି ବାବା। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରଖ ବାବା। ବାବା ପାଣି ପିଇଲା ବେଳଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବା? କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ବାବା? ହଁ ବାବା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କାମ କରିଛ ନା, ମତେ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦେଲ। ସେ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳଠୁ ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବା। ହେଲେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କି କଥା ବାବା? ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମତେ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଛାଡିକି ଆସିବି। ଭଗବାନ, କହନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ହେଲା? ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୋ ଅବସ୍ଥାର କାହାଣୀ କହୁଛି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମୋ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରେ ବାବା। କହନ୍ତୁ ବାବା। ଏହି ପାଖରେ ଅଛି ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି। ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ? ହଁ, ସେହି ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ରେ ବାବା। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ନାମ ମୋର ହେଉଛି ବାବା, ନାମ ମୋର ହେଉଛି ବିକ୍ରମସେନ ରାଜା। କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ପୁଣି ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ବିକ୍ରମସେନ ଅଟନ୍ତି? ହଁ ବାବା, ବିକ୍ରମସେନ। ନା ସତୀନା, ଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକାରୀ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ବି ରାଜା ହୋଇନଥିବେ। ମତେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବା ବୋଲି। ହେଲେ କଣ କରିବା ପ୍ରିୟା, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ମୋର ରାଜ୍ୟରୁ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଭୋକ ଉପାସରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ମତେ କହିପାରିବେ? କହିବି ଯେ ବାବା, ତୁମକୁ କହିଲେ କଣ ମତେ ତୁମେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଦେବି ବାବା। ସତେ କି ବାବା? ହଁ ବାବା। ତାହେଲେ କହୁଛି ବାବା, ମୋର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଆଜି ତୁମଠାରେ ସ୍ଥାନ ରଖିବି ଆଉ କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ଦେଖ ବାବା, ମୁଁ ତ ସେହି ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ବିକ୍ରମସେନ। ବାବା, କଥାଟା ହେଉଛି ମୋର ମହାରାଣୀ ନିଜେ କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ। ସେହି କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ ସହିତ ମୋର ସେନାପତି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲେ ରେ ବାବା। କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ରାଜଶ୍ରୀ ମକୁଟ, ଦେହର ରାଜ ପୋଷାକ ଆଉ କେତେ ଯେ ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ତାର ସେ ଲେଙ୍ଗୁଟୁ ଚେଙ୍ଗୁଟୁ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ଭୀଷଣ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା। ଆଉ ସେଇ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମତେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିତା। ମା ଆଉ ସେ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମିଶି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟା, ଆମେ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ଏଇନେ ପାଇଛେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ପିତା, କଣ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ପଚନ୍ଦନ ପିତା। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ମତେ ଦେଖାଯାଉନି।
ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନ ବି ସେମିତି ରାତି ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ପିତା। ତୁ ଚନ୍ଦନ, ସତରେ ତୁ ଚନ୍ଦନ? ମୁଁ ସତରେ ଚନ୍ଦନ। ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ପିତା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବୁ? ପିତା? ହଁ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ। ପିତା। ସତରେ ତୁ ଚନ୍ଦନ? ପିତା। ଚନ୍ଦନ। ପିତା। ଚନ୍ଦନ। ପିତା। ଏ ଚନ୍ଦନ। ପିତା, ମୋ ପରେ ଆସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ପିତା, ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ସତେ ଚନ୍ଦନ? ହଁ ପିତା। ତାମାନେ ଆପଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ନା। ହଁ ପିତା। କାହିଁକି? ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ହେଲା? ନାରୀ ଲୋଭରେ ପଡି, ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ପଡି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନସ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଯେମିତି ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ସପ୍ତରଥୀ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ସହିତ ମିଶି ମତେ ନିସ୍ତୁକ ମାଳ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଘଟଣା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ଏଇ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ। ପିତା, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା? ହଁ ବାବା, 1 ମାସ ପୁରିଗଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବାବା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରିୟା। ତାକୁ ଭୋକ ହଉଥିବ, ଏଇ ଦେଖ ସେ ଭୋକ ବେଳରେ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସ ପ୍ରିୟା। ଯାଅ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ପିତା। ହେ ଠାକୁରେ, ଆଜି ମତେ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳି ଯାଇଛି ଠାକୁରେ। ଆଉ କାହିଁକି ଆମ ଖାଇବା ଛଡେଇ ନଉଛ? ଆରେ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ମାଗିଥାନ୍ତ ନା, ଆମେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଅନେକର ଖାଇବା ଛଡେଇ ନେବା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ ମା, ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାବୁ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। କଣ କହିଲେ? 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ଭୋକଟା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତୁମ ଖାଇବାରୁ ମୁଁ ଛଡେଇ ଆଣିଛି। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ମାଗିଥାନ୍ତ, ଆମେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଅନେକର ଖାଇବା ଛଡେଇ ନେବା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମତେ ଖାଇବା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମୋ ଛାଇକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନା, ମତେ ଛୁଅ ନା ବାବୁ। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମା କୁହ? ଆଉ କାହିଁକି ତମେ ମୁହଁଟାକୁ ଢାଙ୍କି ହେଇ ଅଛ? ତମେ କିଏ? କଣ କହିବି ବାବୁ, ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପାପିନୀ। ମତେ ପରା ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି। ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି ମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି? ହଁ ବାବୁ। ହେଲେ ତମେ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ରୋଗ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ରୋଗକୁ ଯଦି ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ନା, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ ମା। ତମେ ମତେ ପରିଚୟ ଦିଅ,
तुम घर लोक सहित कथबार्ता कर तुम ए रोग को मु भल कर मत तुम मुहटा देखाओ माँ मुहटा देखाओ नाई बाबू नाई मु किछि कहि परिबिनी एतिकी जानी थाओ आज मो कर्मर फल मु भोग करुछि मु आसुछि बाबू मते तुम क्षमा कर दे तो बा मु तुम साहाय्य करबी तो मुहटा देखाओ देखाओ माँ ए माँ तोर पुणी एमती अवस्था हो जाए माँ चंदन तू